Evo ga. Ajde malo da vas podučim, jebeka je tu. Imate li suparništva u prirodi? Često čujemo da se govori o najjačem, o najboljem, o najbržem, o najsposobnijem, kada govorimo o športašu, glumcu, pjevaču. Biti pod navodnicima, u nečemu za ljude znači osvojiti nešto, pobijediti u nekom žestokom natjecanju. I priroda ima svoje rekordere, iako bez antagonističkog duha ljudi. Tko drži rekord visine? Mamutovci, mamut. On ima deblo, a ruke su tanke. Koji mogu biti viši od 80 metara, divovski mamutovci. U tim slučajevima deblo ima promjer od otprilike 9 metara. Da li vi znate kolika su stabla u unutrašnjosti zemlje? 400 metara visina. Ne upotrebljavaju se za sječu. A slonovi? Visoki 10 metara, dugački 30 metara. I kad 500 slonova počne trčati stampedo, ovdje izaziva tsunami, ako vas zanima to. Koliko biljka može živjeti? Život biljke ima različito trajanje. Dovoljno je pomisliti na žito koje je posijano u jesen. Ako se ne požanje sljedeće ljeto, suši se i ugiba. Tišina tamo. Biljke grašak, grah, bundeva, rađuju se, rastu i ugibaju nekoliko mjeseci. To se događa sa zelenjastim biljkama, to jest onima sa zeljastom stabljikom. Evo susjeda ovdje, susjeda Štefica Pavelić ode na posao, konobari. Joj, kralje kod loši mrtva, joj, u kurcu me dolazi na centriranje ili će otići tamo njom. Ali u svijetu biljaka život traje i tisućama godina, od 100 do 120 godina u breze, do 4000 godina u divovskih mamutovaca. Koje su najdugovječnije biljke? Osim mamutovaca to su čempres 3000 godina, kesten 2000, cedar 1200, ali rekao sam oko 500 godina kad navrši, onda 2 godine sam. To se oznova od Anastazije. Šta, ko se javlja nešto? Hrast, poznat po svojoj dugovječnosti, živi samo pod navodnicima 500 do 700 godina, da vidimo kome treba. San Ahmić. Pozdrav King of Chiropractic, pratim ovo što snimate i ne mogu da vjerujem koliko ima bolesnih i ludi ljudi oko vas. Gledam jučer, onaj se žali za jabuke, ovaj sad za kukuruz. Kukaju kao da su gladni kruha, ma jebala ih šteta, sa mrtvog bi se najeli. A kretena kao da im je nešto glavu otkinuo. Kao da im je netko glavu otkinuo, a teških ljudi. Da vidimo gdje je ovaj San Ahmić, momčina, pravi. Dubrovnik, to je ovaj iz Dubrovnika. Bravo Jarane. Bravo. Zarez Jarane. I onda ću mu palac poslati. I srce. Evo ga. Isključujemo gore. I eto, idemo dalje nastaviti. Nismo se sreli u Dubrovniku sad kad je bio, jebemu. Evo, je li ovo sad dobro ovako? Jebem, mater. Čekaj. Gdje sam ja tu? Evo, dobro, samo ću ovako okrećati. Joj, dobro. Nemo, ja moram samo dobro. Dakle, to ste sada čuli. Ko je najduže živi? Tako, kako određujemo starost, to znate. U prvoj godini života deblo razvija jedan drveni krug, takzvani god oko srčke. Svake se godine njemu pridoda novi krug god, tako da je dovoljno prebrojiti u poprečnom presjeku debla broj koncentričnih krugova da bi se saznala starost biljke. Gornja slika na lijevoj strani. Voilà, mesdames, messieurs.
Alright, eno piše sun. Ajmo dalje. O na K2. Tko najviše pije? Breza pije, jebote, 50 litara drevno, to sam sad da vidimo. Penjačica iz roda palmi imenom Rotang, koja može biti duga viša od 200 metara. Treba reći visoka, ne duga je. A dug, visok, ne. Ako izrežemo jedan njen komad dužine 2 do 3 metra, iz njega će isteći više od litra vode, prozirne i dobre za piće, koju je ta biljka upila preko korijena. Nije to rečeno. Što sam ja htio. Imaju li i cvjetove rekordere? Da, rekord drži reflezija. Biljka parazit koja živi na lijanama u tropskim šumama. Ispričavam se. Evo napisao je san. Ovo je završeno, tamo moramo tamo ići. Imamo ovdje 6 minuta, to je dobro. Naprimjer, korijen pustinjske metlike može doseći visinu veći od... Ne, ja sam počeo čitati ovo gore. Cvjetovi rekorder. Lijana u tropskim šumama, slika gore. Ovaj cvijet može imati promjer od 1 metra i težine od 9 kg. Koliko dugačak može biti korijen biljke? Jebote, vinova loza zna otići jako duboko. Korijen se može razvijati u dubini i po površini. Naprimjer, korijen pustinjske metljike može doseći dubinu veću od 50 metara, dok ne dosegne vodu u zemlji. Korijen baobaba, biljke koja raste u